सर गोंयची एक रिजनल पार्टी जी यंगस्ट रिजनल पार्टी तातूंत बोवाळ चल्लेलो ते सोशल मिडियाचेर येताले तेंचे इंटरनल मॅटर्स आनी आयच्या दिसा त्या पार्टीचो RGPचो सुप्रिमो ताणें प्रायमरी मेंबरशीप आनी प्रेजिडेंटशिपांतल्यान रिजायन दिवन पार्टींतल्यान तो भायर सरला. तुमी कशें पळयता ह्या सगळ्या कॉन्सेप्टाचेर? In single line, it is very disheartening and it's a sad thing की एक असली पार्टी आयज एक घडयेनूच चिंतना आसतना डायरेक्ट बंद जावपाचे अशे परिस्थितीर पावल्या. आनी आरजीचो सुप्रिमो जे रिजिग्नेशन दिला पळय म्हणटा दॅट इज ऑल्सो इज नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेबल टू ऑल ओवर गोवा एंड ऑल द गोन्स. ही रिजनल पार्टी म्हणटी आमकां जायच आसलेली, सगळ्यांक जाय आसलेली. आमचे कितें भेदभाव आसत दॅट वॉज फॉर करेक्शन्स. दॅट वॉज नेवर टू से that RGP party should have been vanished like the way it is going to be vanished looks like. And I still hope the last straw ki come what may ek RG party ji regional party ashili that was really it was a defense mechanism amcha goyan. आणि गोडे जायत्या जाणांनी गोडे त्यांची टिकाय केली असतली. इवन आय माय सेल्फ ऑलवेज थॉट that there should be some corrections to be done. Otherwise, people like me were looking at something that may be coming. हे असले स्टॉर्म, हे वादळ, तुफान येतले अशें आमकांय दिसताले. पूण हे येवचे पयले आमकां जाय आसली थोडी करेक्शनां जालेली. बट प्रोबेबली दीस थिंग कूड नॉट हॅपन. आनी म्हाका दिसता थोडो डावनफॉल पळय सुरू जालो दॅट वॉज प्रोबेबली लुक्स लायक फ्रॉम द टायम ऑफ लोकसभा. when akke goy जेन्ना उठलेले that we have to come united to defeat that BJP candidate, तेन्ना RGPन कोणी गोंयकाराची भावना आयकोनूच घेवंक ना. सो प्रोबेबली दॅट वॉज द टायम गोंयकाराच्या मनान एक कितें तरी दूख कशें जालें. सो आयज RGPचे सुप्रिमोक दूख पळय जालां तितून आमी भाग घेता. पण तेणें समजूंक जाय आशिल्लें वेन आख्ख्या गोंयकारांक जेन्ना दूख जातालें he should have stepped one step behind and could have come for आपले थोडे फाटी दवरून at that time he should have come with an alliance or at least stayed neutral without fielding especially the candidate in South Goa. I look at RGP's downfall from that time more. बाकी म्हणटा ती तिका वयर सकल जाताच. बट हे सगळें धरूनय म्हाका दिसता तेंचे भितर कितें जालें तें भायल्यान पडलें, सोशल मिडियाचेर पडलें आनी तें मागीर हाता भायर गेलां. बट स्टील आय एम सेयींग ऑल इज नॉट लॉस्ट. एक येदे व्हडले ताज महाल कशें गोंयांक पासून जे बांदून हाडलेले. आय मे डिसएग्री एंड मे डिबेट सर्टन थिंग्स विथ मनोज परब एज अ सुप्रिमो. बट नोबडी कॅन डिनाय दॅट मनोज परबाक एक शाबासकी कित्याक एक गोंय एक दुसरेच टायप ऑफ पॉलिटिक्स तेणें घडोवन हाडलें. जायत्या भुरग्यांकूय तेमी इनवॉल्व केले. वेदर रायट रॉंग दॅट इज सेकंडरी. बट एक भरपूर जागृताय जाली गोंयांत. देर इज नो डावट अबाउट दॅट. सो हेका लागून चड दूख भोगता. आनी जायत्या जाणांचें म्हणणें आसलेलें दॅट द सॉफ्ट फेस ऑफ विरेश बोरकर फॉर अ स्टेट लायक गोवा वूड हॅव बीन अ बेटर ऑप्शन. No doubt Manoj Parab should have continued as a president, but a front face if Viresh Allolo जायत सगळ्या कामांनी and Manoj Parab he could have controlled everything behind the scene, just like maybe something that would be happening in Maharashtra. Bal Thackeray Sahib without contesting any election controlled the whole of Maharashtra म्हणटा तशें. So there are so many leaders without coming into a political fray still they were the supremo and they continued to be. आणि थोड्यो वस्तू ज्यो म्हाका दिसल्यो लॉंग बिफोर आयजूच न्हू. आय थॉट उरणे म्हणल्यार 7-8 वर्सां पयलीं आय हॅड ऑलवेज सीन अ कॅरेक्टर ऑफ राज ठाकरे बाब इन मनोज परब. एंड दॅट टायम वन्स वेन आय मेट हिम इन फॅक्ट आय डिस्कस्ड दिस थिंग विथ हिम. बट ही मायट हॅव थॉट दॅट वी आर नॉट लुकिंग एट गुडनेस ऑफ हिज. There is always a goodness. There has to be a stern hand, no doubt. But when two different, diametrically two different faces
एक फावटीन डायपोल आसा आमचो विरेश बाब, दुसऱ्या फावटीन डायपोल आसा आमचो मनोज बाब. सो दीस बोथ इफ नीड टू वर्क. म्हाका दिसता मनोज बाब कुड हॅव टेकन अ वन स्टेप बिहाइंड and made Viresh Babu as the face of the Goan politics. But the control could be with Manoj. And still I hope something will still come. आम्ही म्हणटा ते इट इज लायक सर्चिंग फॉर अ निडल इन अ हेस्टॅक. म्हाका दिसता अजून ती सूय मेवतली अशी म्हाजी उमेद आसा.